Okay ka, ma'am? Aka, ma'am. Makagayan ko, ma'am. Aka. Makagayan ko. Asa ka? Masing kadali ka ba? Masing kadali ka? Masing kadali ka? Ka-free rides bitaw ko, ma'am. Vlogger ko, hali ba? Free rides for my vlog. Free rides for my vlog. Vlogger ko para makatipid ka ba? Sige na. Nako isa ka helmet, oh. Sige na, naro, vlogger ko, ah. Aman di ka? I-search ba? Vlog ko, free rides for my vlog. Para makatipid ka. Mahal na bigay yung gasolina ka ron. Search. Para nako isa ka helmet para maka-free rides ka ba? Pakagayan mo ka. Pakagayan mo gud ko. Tapos makasabay na ka sa ko. Ana. Kita niyo mo? Chicken. Sa pangalan niyo, ma'am? Tonet. Ha? Tonet. Tonet? Sige, halinit. Ga-work ka dito or eskwela? Work. Ano ba? Call center? Housework. I did it office. Office. Doon kayo naka-donate? Opo. Ako na, para kiligon sila. Treat me like a rose. Give me room to grow. Aso-aso mga, pag abog ma'am, pwede namin anak, pag abog ha, pag dili abog. Amang ka na ko ihatid karon. Kaswagan ka? Hindi, okay lang po na nasa may kaisano. Kaswagan na lang. Para door to door. Sige na. First time ba ni mo musakay og motor net o kadaghan na? Andad na ka, usay, gamove it ka, angkas. Usay, gamove it o angkas ka. Pila usually ni mo mapliti net? Kung wala ta ka nagi ka, pila mo magasto pliti unta? 50, tanan-tanan na, 50 or pila ka ka-rides? Karon pila mo mapliti sa ako karon net? Ay paghahaya. O pila mo mapliti sa ako ha? Ano man na, abi ni mo free rides na eh? Dili ni free rides o eh. Lagi, daghan na lagi kayo. 4,000. Tugan di ka karon net. Okay, bahala na naman sa free rides bitaw ba? Ipalo ko nita. Ipalo ko. Hindi ko naman ipalo ko. Naukon tayo ka kaso. Ikaw ma'am, basing ka vlog ko ka ma'am. I-promote ka. Bagay man ma'am. Bagay ta duha ma'am ba? Bagay. Pwede na kanin? Wait lang ha. Para ko helmet. Para kiligon sila. Ma'am, salamat kayo sa time. See you na. Follow ko. I-follow ko, follow. Nakapalo. Thank you, Mama Amping. Picture, sige, picture ka doon. Dari ko. Thank you, Amping, ma'am. Salamat. Thank you, Mama. It's my